तथा सृष्टिर मौलिक शक्ति ब्रह्म सृष्टिर ज्ञानदात्री माता सरस्वती ये भूखंड भारत माता जहाँ सारा पृथ्वी को धरा जाता आगु से भारत माता की जय। आज ये जो रामनवमी एक पवित्र वातावरण भितर मते किसी राम कथा कहवाक सुयोग मिलू निजक अतीव गौरवान्वित और धन्य मन करुच्ची तथा ये जो भाई भौणी मैंने अच्छा कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची छुआ बोला पार्वती शोई पड़ते ब्रह्म ज्ञान क्या करोची छुआ जाए छुआ कहली ये तो ब्रह्म ज्ञान शुणा योग्य नुहे तेणु से कोड़े मारे से जाए सुख मुंडिया से छाड़ माने भल कथा शुणे भल लोक मैंने शुणे संस्कार लोक मैंने शुणे अति अति जो बहुत लोक जगह ब्रह्म ज्ञान चर्चा करा जाए कथा होची जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानमतस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि शिवे शिवे। ये जो श्लोक ये अति निराट सत्य कथा। भगवान विष्णु होचंदी चराचर जगतर मालिक चराचर जगतर मालिक आ पृथ्वी होची एभली गोटे माने लोक लोक कह जाए भूलोक कह जाए भूलोक मनीष केवल साधना करके ब्रह्मलोक को जाए तेणु भूलोक जिते बड़े प्रदूषण घटी जाए माने धर्म जिते अवक्षय हो जाए से भगवान विष्णु अवतार ग्रहण कर ये भगवान विष्णु से सप्तम अवतार ग्रहण कर श्री रामचंद्र अवतार ता पूर्व 6 अवतार पड़ी अवतार माने पूर्व पड़ी परशुराम अवतार केते बळे अवतार नांती 4टी जिनिस गोटे है ब्राह्मण आ गोटे है देवता गाई एवं जो शंख ये 4 जन मान जेते मर्यादा हानि हुए से भगवान आविर्भाव से रामायण जुगे से आइछि से द्वापर जुगे से आइछि रामायण पूर्व जुगे से आइछि वर्तमान में से आई हो आगामी दिन में से आई हो तेणु भगवान रामचंद्र जेते पृथ्वी को आविर्भाव आसिले सेते कोन घटुला जा फल देखि आसिले सेते बेले रावण थिले ये पृथ्वी रो राजा असुर राजा थिले से ये पृथ्वी ऊपर जावतीय अत्याचार करथिले से माने मनुष्य ऊपर जीवजंतु ऊपर देवता ऊपर समस्त ऊपर अत्याचार करथिले अत्याचार को सही न पाई सब साधु संत मुनि देवता माने भगवान विष्णु को गुहार कले ए भगवान आपण रावण कबल पृथ्वी को धरित्री की रक्षा कर रावण तो माने बहुत बड़ ये पाइछि वरदान पाइछि शिव पठार पाइछि ब्रह्मा पठार वर पाइछि जे ताकू केही मारि पाइबे नाही कौनसी लोक मारि पाइबे नाही देवता मारि पाइबे नाही कौनसी आकाश मारि पाइबे नाही कौनसी लोक मारि पाइबे नाही किंतु गोटे वर ताकू दिया जाय नथला जे मनीष होछि तार खाद्य गोटे खाद्य को मारिबो मनीष वर ताकू दिया जाय नथला भगवान विष्णु चिंता कले जे मनीष रूप में पृथ्वी रे आविर्भाव भी और रामचंद्र रूप में से आविर्भाव हेले जन्म ग्रहण कले भगवान जेते बेले पृथ्वी रे माने जन्म ग्रहण करती ताहा एक चमत्कार कौनसी वैज्ञानिक माने एपर्यंत भी प्रूफ कर पारिबे नाही जे भगवान किपरि आसती पृथ्वी भगवान कर आशीर्वाद होची बहुत चमत्कार जिनिस कारण दश अयोध्या राजा दशरथ कर की कहूची 900 राजले कालू देखि 350 राजले ताको भितर दुख राजले 3 जन पाट राज से 3 जन जो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा एकर कोनसी संतान होनथिले एकर कोनसी संतान होनथिला आ अयोध्या रे माने एकर की 12 वर्ष जाए कोन होथिला वर्षा भी होथिला तेणु गोटे यज्ञ कले यज्ञ करिया परे यज्ञर जो यज्ञ चौर कथा मेरे कहले से यज्ञ चौर कोन यज्ञर चौर भी से 3 नानी को देले 2 जन को देले माने कैकेयी को देले कैकेयी होछि ताकर प्रिय माने रानी को देले कैकेयी देले दशरथ का प्रिय कौशल्या को देले कैकेयी कौशल्या देले बड़ बाबाट रानी तापरे कैकेयी तापरे सुमित्रा किंतु कानी को देखले सुमित्रा को 2 नंबर कैकेयी को 3 नंबर हेले कैकेयी से भल पाउले तेणु 2टी चौर को देले से चौर देले कौशल्या
କୈକେୟୀ ଯେହେତୁ କୈକେୟୀ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦିଫାଳେ ଗଲେ ଦିଟା ସିଏ ଫାଳେ ଖାଇଲେ ଇଏ ଫାଳେ ଖାଇଲେ ଦିଫାଳେ ଖାଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତେଣୁ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ ଯେ ଭରତ ଆଉ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପଦ ପରମେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପଦ ପରମେ କୋଟି ପ୍ରଣତି ତୁମ ଚରଣେ ଯୁগে ଯୁগে ହେଉ ଧରାରେ ଜାତ ଯୁগে ଯୁগে ହେଉ ଧରାରେ ଜାତ ଭଗତ ହିତ କାରଣେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପଦ ପରମେ। ଏ ରାମାୟଣ ଗୀତର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ এই গীতর প্রথম পদ তেমন ভগবান সেদিকে সে পরম ব্রহ্ম পরম পদ সবকিছি পরম তেমন পরম ব্রহ্ম আসিলা পরে ভগবান যেতবে আসিলে পৃথিবী শিব হচ্ছেন বিষ্ণুকর পুরা ভক্ত বিষ্ণুকর ভক্ত হচ্ছেন শিব শিবকর ভক্ত হচ্ছেন শিব কলে মু যাই দেখবি যেমিতি দেখবি সে গোটে মাଙ୍କড় নেইকি গোটে ডঙ্গর নেইকি সে গোটে বন্দাই বন্দাই অবসরে ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ବିଷୟରେ କଲେ ସେ କାହାକୁ ବାହାରକୁ ରାଜକୁମାର ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ବଜା ବଜେଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଛଟପଟ ହେଲେ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଦର୍ଶନ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲେ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କୂଳ ଗୁରୁରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ତାରକା ଅସୁରୁଣୀ ବହୁତ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନେବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେବି ସେ ତାରକାକୁ ସେ ମାରିବି ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଶରଥ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ସେ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପୁଅ ତମେ ରଖ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଦଶରଥ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଡ଼େ ରାସ୍ତା ସେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଯେ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆମେ କମ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ ତାରକା ଅସୁରର ଭୟ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆମେ କେଇ ପଟେ ଯିବା ଯୋଉ ତାରକା ଅସୁର ଭୟ ଅଛି ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ତାରକାକୁ ମାରିଲେ ତା ପୁଅ ସୁବାହକୁ ମାରିଲେ ମରିଚ ପଳେଇଲା ମରିଚକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଉପରେ ଆସିଲା ଗାଈ ଉପରେ ଆସିଲା ଗାଈ ତ ମାରିବେନି ଅବତାର ହେଲେ ଗାଈକି ମାରିବେ ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ତାକୁ ମାରିଲେ ସେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଯୋଉ ଆରବ ମରୁଭୂମି ଅଛି ସେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଅହଲ୍ୟା ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ଅହଲ୍ୟା ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବସି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଇଏ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ସେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ସେ ସ୍ତୁତି ହେଲେ ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏଇସବୁ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଳା ଅତିବଳା ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହେଇଗଲା କଣ ନା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା ସମୟ ଆସିବା ପରେ ସିଏ କାଲି ରାଜା ହେବେ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ହେଲା କଥାରେ ଅଛି ଆଉ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ରାଜା ହବ ସିଏ ହେଇଗଲେ ନା ପୂର୍ବ କରିବି ନା ଯୋଉ ବର ତତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ବର ସେ ବର ଯାଇକି ନା ମା ନା କଣ ବର ନା ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ କୈକେୟୀ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ମାରଲାରୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ରଥର ଅଣିକି ପଳେଇଥିଲା ସେ କାଳିଆକୁ ଦେଇକି ଆଡ଼େ ପଳଉଥିଲା ସିଆଡ଼େ କାଳିଆକୁ ସେ ତେଣୁ ଦଶରଥ ଖୁସି ହେଇକି ତା ବର ଦେଇଥିଲେ ପୂଜା କଲେ ଠିକ ସମୟରେ ମାଗିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଲେ ବହୁତ